Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 y el 20. Second Chronicles chapter 32, verse 1 and verse 20. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. After these deeds of faithfulness, Sennacherib, king of Assyria, came and entered Judah. He encamped against the fortified cities, thinking to win them over to himself. El verso 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Verse 20 says, now because of this, King Hezekiah and the prophet Isaiah, the son of Amos, prayed and cried out to heaven. Añade el Señor bendición a su palabra. May the Lord add blessing to his word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, actos de fidelidad y clamor al cielo. Very well, brethren, I have put as a theme to this message, deeds of faithfulness and crying out to heaven. Podemos abreviar el tema y decir fidelidad y clamor al cielo. We can abbreviate the theme by saying faithfulness and crying out to heaven. De eso vamos a hablar en este día. This is what we're going to be speaking about today. Hemos aprendido que la fidelidad a Dios y el clamor al cielo deben ir a la par. We have learned that faithfulness and crying out to heaven should go together. Siempre juntos. They should always be together. Porque déjeme decirle, rinden buenos resultados. Let me tell you, they give good results. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, When we speak about faithfulness, yo aprendí que la fidelidad a Dios consiste en la constancia de obediencia a Él y guardar su palabra. I've learned that faithfulness is that constant obedience of his word. Eso es fidelidad, la keeping his word. constancia de obedecer a Dios y guardar su palabra. The constant of being able to obey God and keeping his word. Y nosotros debemos ser constantes en obedecer a Dios y guardar su palabra. And we should be constant in obeying God and keeping his word. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo fieles al Señor. Because when we do this, then we are being faithful to God. Así que la fidelidad a Dios y el clamor al cielo deben ir siempre juntos. So therefore, faithfulness and crying out to heaven should always go together. Porque rinden buenos resultados. Because they will give you good results. Y lo vemos en la historia que estaremos considerando en el día de hoy. We see this in the story that we're going to be considering today. Mire cómo comienza el texto. Look at how this verse starts off. Vamos a leerlo, segunda de Crónicas 32:1. Let's read it in 2 Chronicles 32:1. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, It says, after these deeds of faithfulness, en inglés dice, después de estos actos de fidelidad, vino la invasión del rey de Asiria. after this deeds of faithfulness, then came the invasion from the king of Assyria. Y nosotros nos preguntamos cuando leemos este texto, ¿qué actos de fidelidad? So
¿A When we qué read this actos de verse, fidelidad se refiere? when we read this verse, we ask, well, what acts or what deeds of faithfulness are they referring to? Pues están en los capítulos anteriores. You will find them in the chapters that came before. Vamos a comenzar con el capítulo 29, verso 1. Let's start with chapter 29, verse 1. Segunda de Crónicas 29:1 dice que Ezequías, siendo de 25 años, comenzó a reinar en Jerusalén. It says in 2 Chronicles 29:1, it says, Hezekiah became king when he was 25 years old, Reinando sobre Judá, el pueblo de Dios. and he reigned over Judah, the people of God. Y el verso 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. And verse 2 says that he did what was right in the sight of the Lord. Y como Ezequías deseaba agradar a Dios, And because Hezekiah desired to please God, lo primero que hizo lo encontramos en el verso 3, dice que reparó las puertas de la casa de Jehová. we see the first thing that he did in verse 3. It says that he repaired the doors of the house. Y luego en el verso 5 dice que mandó a los sacerdotes y levitas a santificarse. And then in verse 5, it says that he commanded the Levites to sanctify themselves. Y los mandó a santificar la casa de Jehová. And he commanded them to sanctify the house of the Lord. Y a sacar del templo toda inmundicia. And to take out from the temple anything that was not holy. También Ezequías tomó la determinación en el verso 10 de hacer pacto con Jehová. And then in verse 10, it says that Hezekiah made this determination that he would enter into a covenant with the Lord, Para que la ira de Jehová se apartara del pueblo de Judá. so that the fierce wrath of the Lord could turn away from the people of Judah. Y vemos que en obediencia a Dios y al rey Ezequías, And we see that in obedience to God and King Hezekiah, en el verso 12 dice que se levantaron los levitas. in verse 12 it says that the Levites, they rose up. Y en el verso 15 dice que se santificaron. In verse 15 says that they sanctified themselves. Y luego entraron los sacerdotes y santificaron la casa de Jehová. And then the Levites went in and they sanctified the house of the Lord. Y los sacerdotes, dice el verso 16, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo y la llevaron al atrio de la casa de Jehová. It said then the priests, they went into the inner part of the house of the Lord and they cleansed it and they brought out all the debris that they found in the temple and they brought it to the house of the Lord. Y de ahí los levitas llevaron esa inmundicia fuera al torrente de Cedrón. And then they took out all these unholy things and they took it outside to the torrent, the brook of Kidron. Hermano, ahí estaba Ezequías ejercitándose en su fidelidad a Dios. So there we can see Hezekiah exerting himself in his faithfulness unto God. En esa constancia de agradar a Dios, guardando su palabra y obedeciéndole. In the constancy of being able to obey God and being able to keep God's word. Y en el verso 18 Verse 18. dice que cuando los sacerdotes terminaron de limpiar el templo, vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos terminado, hemos limpiado el templo. It says in verse 18 that when the priests had finished cleaning out the house of the Lord, they came to King Hezekiah and they said, we have cleaned the house of the Lord. Y en el versículo 20 dice que se levantó de mañana el rey Ezequías y reunió a los principales del pueblo y subió a la casa de Jehová. And in verse 20 it says that King Hezekiah rose early and gathered the rulers of the city and they went up to the house of the Lord. Y en el verso 21 dice que presentaron ofrendas y ofrecieron sacrificios para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. It says in verse 21 that they offered up burnt offerings, sin offerings for the kingdom, for the sanctuary, and for Judah. Y Ezequías And Hezekiah responsablemente responsibly ordenó a los sacerdotes que ofrecieran los sacrificios sobre el altar de Jehová. It says that he commanded the priests to offer the sacrifices upon the altar of the Lord. Y también en el versículo 25 dice que puso levitas con címbalos, salterios y arpas. It says in verse 25 that he placed in the house of the Lord Levites with cymbals and stringed instruments and harps. Y en el verso 27 dice que cuando comenzó el holocausto, cuando comenzaron los sacrificios en el altar, comenzó también el cántico con las trompetas y los instrumentos. It says in verse 27 that when the burnt offerings began to burn on the altar, also the song started
to start, and the trumpets and all the instruments. Y en el versículo 28 dice que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Y dice que todo esto duró hasta consumirse el holocausto. It says in verse 28 that so all the assembly worshiped and the singers sang and the trumpeters they sounded, and all this continued until the burnt offering was finished. Y cuando terminaron de ofrecer los sacrificios, And so when they had finished offering the burnt offering, el verso 29 dice, entonces se inclinó el rey Ezequías y todos los que estaban con él y adoraron. it says that then in verse 29, it says the king and all who were present there, they all bowed and worshiped. Y en el verso 30, la última parte del texto dice, y alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron a Dios. In verse 30, it says in the latter part of that verse, it says, so they sang praises with gladness and they bowed their heads and worshiped. Todo esto All of this, procurando ser fiel a Dios. seeking to be faithful unto En God esa constancia de obedecerle y guardar su palabra. and being constant to obey the Lord and keeping his word. Ahora el verso 34 me llama la atención Verse 34 calls my attention. porque dice, It says, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar, o sea, para preparar, quitar la piel de los holocaustos. it says in verse 34 that says, but the priests were too few, and so they could not skin all the burnt offerings. Y dice que sus hermanos los levitas tuvieron que ayudar a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran santificarse. It says that therefore their brethren, the Levites, they had to help them until the work ended so that they could help the priests sanctify themselves. Y esto me llama la atención y yo me pregunto, ¿y por qué los sacerdotes no se habían todos santificado? And so this caused my attention, and I asked myself, well, why didn't the priests all sanctify themselves? Mira lo que dice el texto. Look what the verse says. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. It says, for the Levites were more diligent in sanctifying themselves than the priests. Por eso los sacerdotes que estaban ministrando eran pocos y no daban abasto. That's why the priests that were bringing up the offerings, they were just few and it wasn't enough. Porque no fueron solícitos, diligentes en santificarse para estar preparados para ministrar en la casa de Jehová. Because they weren't diligent to prepare themselves to be able to sanctify themselves and be prepared to bring offerings in the house of the Lord. Pero damos gracias a Dios But we thank God y damos gracias a sus hermanos los levitas. and we thank their brethren, the Levites. Ellos se habían santificado y estaban preparados. They had sanctified themselves and they were prepared. Por eso el verso 35 dice, hubo abundancia de holocaustos y aquel día quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. It says, so all the burnt offerings were in abundance and all was in order. It says, so the service of the Lord of the house, the service of the house of the Lord was set in order. Y en el verso 36 dice, y se alegró el rey Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el corazón del pueblo. Verse 36 says, then Hezekiah and all the people rejoiced that God had prepared the people since the events took place so suddenly. Ahora esto también me llama la atención. So now this also calls my attention. Dice, porque la cosa, escuche bien, porque la cosa fue hecha rápidamente. It says because the events, listen well, it says because the events took place so suddenly. En inglés dice el evento. Todo este movimiento fue hecho rápidamente. In English it says events. All this movement, everything that was happening, it all happened so quickly. Cuando yo llego ahí, When I get here, yo sé I know que hay cosas que Dios las hace rápidamente. that there are things that God can do quickly. Y hay una especie de aceleramiento. And there's this thing of being able to accelerate. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que estar preparados, And so when this happens, then we need to be prepared. santificados, We need to be sanctified para estar al servicio de nuestro Dios. so that we can be at the service of our God. En el capítulo 30 In chapter 30, de Segunda de Crónicas, Second Chronicles, nosotros vemos que aquel avivamiento no se limitó al territorio de Judá, we see that this revival didn't limit itself to the territory of Judah, sino que se extendió a otras tribus de Israel. but it extended itself to other tribes of Israel.
Y otras tribus fueron alcanzadas e invitadas a celebrar la Pascua en Jerusalén. And other tribes were invited to be able to celebrate Passover in Israel. Y mire qué bonito. And look at how beautiful. En su esfuerzo, And the effort. el esfuerzo de Ezequías, And the effort that Hezekiah was de making. ser fiel a Dios, Of being faithful unto God. de obedecerle y guardar su palabra, Of obeying him and keeping his word. y de extender el avivamiento por todas las tribus del norte de Israel. And to extend the revival throughout the northern tribes of Israel. Segunda de Crónicas 36 dice que fueron enviados correos con cartas de mano del rey Ezequías y de sus príncipes y salieron por todo Israel y Judá. It says in verse 6, it says, and the runners, they went throughout all Israel and Judah with letters from the king and his leaders and spoke in command of the king. Y las cartas decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, y él se volverá a vosotros. Jehová se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. And these letters, they said, children of Israel, return to the Lord God of Abraham, and he will return the remnant of you who have escaped from the hand of the kings of Assyria. Dice, como dice, el remanente, en inglés dice que había escapado de la mano de los reyes de Asiria. It says in English that the remnants of which had escaped from the hands of the kings of Assyria. Porque el rey de Asiria ya había hecho una invasión en Israel, Because the king of Assyria had already invaded Israel en las tribus del norte. and these northern Y tribes. se había llevado cautiva mucha gente. And he had taken many people captive. Y por eso los que habían quedado, And that's why those who had remained, los que habían escapado de los reyes de Asiria, those who had escaped from the hand of the kings of Assyria. a eso se dirige Ezequías. So Hezekiah is directing Y himself to them. en sus cartas decía, And in his letters he was saying, hijos de Israel, volveos a Jehová, y él se volverá a vosotros. Jehová se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. he was saying, children of Israel, return to the Lord God, and he will return to the remnant of you who have escaped from the hand of the kings of Assyria. Y en sus cartas decía en el verso 8, servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. And in verse 8 he said in his letters, and serve the Lord your God, that the fierceness of his wrath may turn away from you. Mire qué bonito en el verso 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. It says in verse 9, it says, for if you return to the Lord, your brethren and your children will be treated with compassion by those who lead them captive, and they will come back to this land. Dice, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. He says to them, for the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn his face from you if you return to him. Hermano, debe decirle, eso se aplica también a este tiempo. Let me tell you, brother, that applies to this time as well. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento. We call people to repentance. Y le decimos a las personas, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, tendrá también misericordia de ustedes. And we tell the people, just the way that the Lord has had mercy on us, he will also have mercy on you. Si ustedes se vuelven al Señor, If you return to the Lord, si ustedes se humillan delante de Él, if you humble yourself before him, ustedes también alcanzarán misericordia. you will also obtain mercy. Y en el verso 10 dice In verse 10 it says, que pasaron los correos, escuche bien, de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Y las cartas iban por todas partes. Dice, mas ellos se reían y se burlaban de Ezequías y sus príncipes. it says, so the runners passed from city to city through the country of Ephraim and Manasseh as far as Zebulun. It says, but the people, they laughed at them and mocked them. They mocked Hezekiah and his princes. Siempre hay gente que se burla de nosotros. There's people who always mock us. Siempre usted va a encontrar personas que no creen en el evangelio You're going to find people that don't believe in the gospel, y que rechazan el evangelio. and they reject the gospel. Pero qué bueno, Well, how good. siempre hay gente que recibe al Señor. There's always people who receive the Lord.
Aunque algunos no creyeron y se burlaron, Although some didn't believe and they were mocking them, hubo otros que creyeron y respondieron al llamado de there were Ezequías. others who believed and responded to the call from Y en el Hezekiah. verso 11 dice And it says in verse que 11, algunos hombres de la tribu de Aser, de Manasés y de Zabulón, de las tribus del norte, se humillaron y vinieron a Jerusalén para adorar. it says in verse 11 that some from Asher and Manasseh and Zebulun, they humbled themselves and they came to Jerusalem to worship. Verso 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de la Pascua. It says in verse 13, and so many people gathered in Jerusalem in order to celebrate Passover. Verso 14, y quitaron los altares que había en Jerusalén y los echaron al torrente de Cedrón. It says in verse 14, and they took away the altars that were in Jerusalem and they cast them into the brook of Kidron. Y en el verso 15, y entonces sacrificaron la fiesta de la Pascua. In verse 15, it says, and then they slaughtered the Passover lambs. Y el verso 18 dice Verse 18 says, dice que una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar, que habían respondido al llamado. Y dice, y de Zabulón, no se habían purificado para tomar la Pascua. it says in verse 18, for a multitude of the people, many from Ephraim, Manasseh, Issachar, and Zebulun, had not cleansed themselves, and yet they ate from the Passover. Hermanos, por muchos años ellos habían vivido apartados del Señor. Brother, for many years they had lived separated for the Lord. Sus hermanos que estaban cautivos en Asiria Their brethren that were captive in Assyria, habían servido a ídolos y a imágenes they were serving idols and images y a dioses paganos. and pagan gods. Y ellos no tenían conocimiento de estas cosas, They didn't have any knowledge of these things, de la importancia de purificarse antes de tomar la Pascua. of the importance of being sanctified before they partook of Passover. Y mire qué hermoso, dice, y Ezequías, el rey Ezequías oró por ellos, pidiendo a Dios misericordia. Y en su oración, el rey decía esto. It says, but Hezekiah, King Hezekiah, he prayed for them, asking the Lord for mercy over them. And in his prayer, he was saying this: Jehová, tú que eres bueno, te pido que seas propicio a todo aquel que se ha preparado o está dispuesto o ha dispuesto su corazón para buscar a Dios. He was saying, may the good Lord provide atonement for everyone who prepares his heart to seek God. Sé propicio a ellos, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. Make atonement for them, although they are not cleaned according to the purification of the Y en sanctuary. el verso 20 dice Verse 20 says, que Dios oyó a Ezequías it says that God heard Hezekiah y sanó al pueblo. and he healed the people. Porque así es nuestro Dios. Because this is how our God is. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Our God is great in Nuestro forgiveness. Dios es misericordioso. Our God is merciful. Le damos la gloria y la honra en esta hora. We give him the glory and honor at this time. Ahora bien, hermanos, Now then, brethren, hemos hablado de la fidelidad de Ezequías. we have spoken about the faithfulness of Hezekiah. Cómo este hombre se movió en esa constancia de obedecer a Dios y guardar su palabra. How this man moved in being constant in obedience unto God and keeping his word. Y después de estos actos de fidelidad a Dios, And after these deeds of faithfulness unto God, segunda de Crónicas 32:1, 2 Chronicles 32:1, ese es el texto que leímos al principio. that's the verse that we read at the beginning. Dice que entonces It says then vino la prueba. came the trial. Siempre que hay avivamiento, Every time there's revival, siempre que recibimos una visitación del cielo, every time we receive a visitation from heaven, viene una prueba. a trial will come. Porque Dios quiere probar nuestros corazones. God wants to test our hearts. Y dice la Biblia The Bible says que cuando Sennacherib, rey de Asiria, that Sennacherib, king of Assyria, se enteró del avivamiento en Judá he heard about the revival happening in Judah y cómo ese avivamiento se extendió por todo el territorio de Israel, and how that revival was spread through all of the territory of Israel, aquel rey malvado pensó ponerle paro a ese asunto de inmediato.
This evil king, he started to think, how can I put a stop to this issue? Y envió a un oficial de alto rango de la corte de Asiria And he sent a high-ranking officer con un mensaje para Ezequías, with a message to Hezekiah, rey de Judá. the king of Judah. Y eso usted lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19 en adelante. You find this in 2 Kings chapter 18, verses 19 on. Y mire cómo decía Sennacherib, rey de Asiria. And look at what Sennacherib, king of Assyria, said. Él decía, id y decid a Ezequías. He says, now say to Hezekiah, Así dice, escucha bien, el gran rey de Asiria. thus says, listen well, thus says the great king, the king of Assyria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? What confidence is this in which you trust? Y si me decís en el verso 22, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? He says in verse 22, but if you say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah has taken away and said to Judah and Jerusalem, you shall worship before this altar in Jerusalem? Recuerde cuando hubo el avivamiento, Remember when the revival happened, quitaron los altares de los lugares altos. they removed the altars from these high places. Los llevaron allá al torrente de Cedrón. They cast them out into the brook of Kidron. Limpiaron el territorio. They cleansed that whole territory. Y ahora el rey Sennacherib, rey de Asiria, dice, And now this king of Assyria, he says, tú has dicho, tú Ezequías has dicho, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. you, King Hezekiah, have said, before this altar we will worship in Jerusalem. Así que aquí podemos ver We can see here que el rey de Asiria the king of Assyria se había enterado de lo que estaba pasando en el territorio de Judá e Israel. he had found out what was happening in the territory of Judah and Israel. Sabía de cómo Ezequías estaba promoviendo que en Jerusalén era el único lugar donde se debía adorar a Dios. He had found out that Hezekiah was promoting that in Jerusalem was the only place where you could go and worship the Lord. Entonces el mensajero del rey de Asiria, So then the messenger of the king of Assyria, dice Segunda de Reyes 18:28, it says in 2 Kings 18:28, que se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, it says he stood up and he called out with a loud voice in Hebrew para que el pueblo pudiera entender, so that the people could understand him, para intimidar no solo a Ezequías, sino a todo Judá. to intimidate not just Hezekiah, but to intimidate all of Judah. Y decía, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. He was saying, hear the word of the great king, the king of Assyria. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. He says, do not let Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you from his hand. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. And it says, and not let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, the Lord will surely deliver us. En el verso 31, no escuchéis a Ezequías. In verse 31, he says, do not listen to Hezekiah. Verso 32, porque os engaña cuando dice Jehová, nos librará. In verse 32, because he is deceiving you when he says the Lord will deliver us. Hermano, el enemigo siempre nos lleva a la contraria. Brethren, the enemy always wants to take us to the Cuando contrary. Dios dice una cosa, When God says something, el enemigo siempre dice lo contrario. the enemy always says the contrary. Pero qué bueno es conocer su palabra But how good it is to know his y word fundamentar nuestras vidas en Dios y en su palabra. and to be able to found our lives in God and in his word. Ezequías sabía en quién había creído. Hezekiah knew in whom he had trusted and who he believed in. Y este rey And this king, sigue insultando al rey Ezequías. he continues to insult King En Hezekiah. el verso 33 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? In verse 33, he says, has any of the gods of the nations at all delivered its land from the hand of the king of Assyria? ¿Dónde está el Dios, verso 34, dónde está el Dios de Amat y de Arfad? Verse 34, where are the gods of Hamath and Arpad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim y de Ena y de Iva? Where are the gods of Sepharvaim and Hena and Iva? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mi mano?
Indeed, have they delivered Samaria from my hand? Verso 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Verse 35, who among all the gods of the lands have delivered their countries from my hand? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. That the Lord should deliver Jerusalem from my hand? Todos caerán en mis manos, decía el rey de Asiria. This king of Assyria said, all of them will fall into my hand. Hermano, Brethren, y mientras este mensajero hablaba estas cosas, and as this runner, this messenger was speaking these things, encontramos a Ezequías alentando y animando al pueblo de Judá. we find Hezekiah, he is encouraging the people En of Judah. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. In 2 Chronicles 32, 7 and 8, Y Ezequías decía Hezekiah was al saying, pueblo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. he was saying to the people, be strong and courageous, and do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitude that is with him, for there are more with us than with him. ¿Y por qué el rey decía eso? And why was the king saying this? Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Because when God is with us, who can be against us? Porque cuando Dios está con nosotros, nosotros somos la mayoría. Because when God is with us, then we are the majority. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Y el rey Ezequiel decía, animando al pueblo, And King Hezekiah was saying, as he's encouraging en el people, verso 8, con el rey de Asiria está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. he says, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battle. Hallelujah. Mire, usted encuentra a Ezequías aquí animando al pueblo, You find Hezekiah here. He's encouraging the people. pero Ezequías se estaba muriendo de espanto, déjeme decirle. But Hezekiah was dying of fear. Yeah. I tell you. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿y por qué entonces hablaba tan positivo? Sometimes we ask, why was he speaking so positively? Porque él quería animar al pueblo, Because he wanted to encourage the people. pero él estaba angustiado, déjeme decirle. But he was in anguish, let me tell you. Esto es bien importante, This is very important. lo que estoy diciendo ahora. What I'm saying right now. A veces, el otro día la hermana que vino a ministrar habló de la tsunamita The other day when the lady came to minister, she spoke about the Shunammite woman. y cómo la tsunamita, cuando vino el siervo del profeta Eliseo, And how the Shunammite woman, when the messenger, the servant from the prophet of Elisha, Jesse, ¿verdad? Jesse is his name, yes. Y le preguntó si todo estaba bien, And he asked her if everything was well. aunque su hijo estaba muerto. Although her child was deceased, Ella dijo, todo está bien. she said, oh, everything is well. Come on now. Y usted lee eso en la Biblia And so you read that in the Bible, y usted a veces piensa que ella lo dijo porque quería hablar positivo. and you might read it and say she just wanted to speak positively. No, yo le voy a decir por qué le dijo eso a Jesse. I'm going to tell you why she said this to Jesse. Porque Jesse no podía ayudarla. Because Jesse wasn't the one who could help her. Hallelujah. Lea el texto para que usted vea. Read that verse so that you can see it. Cuando llegó frente a la persona que podía ayudarla, When she came in front of the person who was really able to help her, allí ella se hizo añicos y comenzó a rogar there she was able to fall down and just start crying out que Dios la ayudara a través del profeta. that God would help her by way of the prophet. Léalo porque está en la Biblia. Read it because it's there in the Le Bible. habló positivo a Jesse, pero no le habló positivo al profeta. She spoke positively to Jesse, but she didn't speak positively to the Porque prophet. Jesse no podía ayudarla, pero el profeta de Dios sí podía ayudarla. Because Jesse wasn't able to help her, but the prophet of God would be able to help her. Y aquí encontramos a Ezequías hablando positivo al pueblo, animando al pueblo. And we find here Hezekiah who's speaking positive to the people. He's encouraging
encouraging Pero the people. más adelante usted va a ver But further along, you're going to see que él se derritió en la presencia del profeta Isaías that he melted before the presence of the prophet y Isaiah. expresó su angustia y su And desesperación. he expressed his anguish and his desperation. Porque nosotros, Because we, delante de nuestro Dios, before our God, es que nosotros nos desahogamos. this is where we are able to cry out and let it all Porque out. Él nos puede ayudar. Because he's the one that can help us. Porque Él pelea nuestras batallas. Because he fights our battles. Hallelujah. Él está con nosotros. He is with us. My God. Y la Biblia dice The Bible says que entonces that then el rey Ezequías King Hezekiah y el profeta de Dios Isaías and the prophet of God Isaiah, se juntaron they came together y se pusieron de acuerdo and they came into an agreement para clamar a Dios, to cry out to God, para clamar al cielo. to cry out to heaven. Y el texto dice The verse says, en 2 de Crónicas 32:20. 2 Chronicles 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. It says, now because of this, King Hezekiah and the prophet Isaiah, the son of Amos, they prayed and they cried out to heaven. Y Jehová los escuchó And the Lord heard them. y envió desde el cielo un ángel. And he sent from heaven an angel. Hermanos, un solo ángel envió. He only sent down one angel, Dice brethren. el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria aquella noche. It says, one angel who cut down every mighty man of valor, leader, and captain in the camp of the king of Assyria. Y en el verso 35 dice, And in verse 35 of 2 Kings, de Segunda Reyes 19, 2 Kings chapter 19, dice it says, que el ángel mató aquella noche a 185,000 soldados asirios. it says that angel, he killed in the camp of the Assyrians 185,000 Y soldiers. cuando se levantaron por la mañana, And when they got up in the morning, todo era cuerpos de muertos. they were all corpses because they were all dead. Gloria a Dios, Glory to God. porque Él pelea nuestras batallas. Because he fights our battles. No hay Dios como nuestro There's Dios. no God like our God. Segunda de Crónicas 32:21. 2 Chronicles 32:21. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se volvió avergonzado a su tierra. And so then the king of Assyria, he retreated back in shame. Y entrando en el templo de su Dios, murió asesinado por sus propios hijos. And when he entered into the temple of his God, some of his offspring struck him down with the sword there. Hermanos, ese es el destino de los que confían en el brazo de carne. Brethren, this is the destiny of those who trust in the arm of flesh. Pero el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecerá para siempre. But Psalm 125:1 says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. Ezequías también creyó a Dios. Hezekiah also believed God. Pues la escritura dice en Romanos 10:11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romans 10:11 says, for scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Sennacherib, rey de Asiria, This king of Assyria, creyó en su Dios pagano. he believed in his pagan god. Se apoyó en el brazo de hombre. He relied on that arm of a man of flesh. Y segunda de Crónicas 32:21 dice 2 Chronicles 32:21 says que se volvió avergonzado a su tierra. that he returned shamefaced to his own land. Y avergonzado entró en el templo de su Dios. And as he was shamefully entering the temple of his God, Y allí lo mataron a espada a sus propios hijos. and his own children, they killed him with the sword. Pero yo quiero que ustedes sepan But I want you to know que hubo un momento en la vida de Ezequías. that there was a time in the life of Hezekiah. En Segunda de Reyes 19:1. 2 Kings 19:1. Que cuando hubo esta invasión,
that when this invasion happened, él rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. he tore his clothes and he covered himself with sackcloth. El mismo que estaba animando al pueblo. The same one who was encouraging the Y people. decía, animaos, esforzaos. He says, be strong, be courageous. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. There are more that are with us that are with them. Mire cómo lo encontramos aquí. See how we see him here. Vestido y cubierto de silicio. He has covered himself with sackcloth. Rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio. Tore off his clothing and he covered himself with Verso sackcloth. 2, y envió mensajeros al profeta Isaías diciendo. And in verse 2 it says that he sent for messengers to the prophet Isaiah. En el verso 3, este es el día, escuche bien, este es el día de angustia, de reprensión y de blasfemia. In verse 3 he says, listen well, it says, this is a day of trouble and rebuke and blasphemy. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. It says, for the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. Pero él está hablando con el profeta Isaías. But he is speaking with the prophet Isaiah. Ya no está hablando con el pueblo. He's no longer speaking to the people. Ahora se está derritiendo en la presencia de Dios. Now he is melting himself in the presence of Y God. dice, quizás oirá Jehová tu Dios. Mire cómo le dice, tu Dios, en vez de decir nuestro Dios. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del rey de Asiria para blasfemar al Dios viviente. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. It says in verse 4, it says, it may be that the Lord your God, he says your God instead of saying our God, will hear all the words of whom this king of Assyria has sent to reproach the living God and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore, lift up your prayer for the remnant that is left. El enemigo, hermano, se había llenado la boca para intimidar al pueblo de Dios. The enemy had filled his mouth in order to intimidate the people of God. Y al siervo de Dios Ezequías. And the servant of God, Hezekiah. Pero también Dios habló a través del profeta Isaías But God also spoke by way of the prophet para Isaiah animar a su siervo Ezequías. in order to encourage his servant Y Hezekiah. le dijo en 2 de Reyes 19:6, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. In 2 Kings 19:6, he says, thus says the Lord your God, do not be afraid of the words of this king, Con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Por el mismo camino que vino, dice el verso 33, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. It says in verse 33, by the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come into this city. Y en el verso 7, volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. And in verse 7 it says, I will have him return to his own land, and there I will cause him to fall by the sword. Palabra de Dios. This is the word of God. Hermanos, y esas palabras se cumplió al pie de la letra. That word was fulfilled to the last, to the T, To the T. to the T. Yo concluyo con estos versículos. And so I conclude with this verse. Segunda de Crónicas 32:22. 2 Chronicles 32:22. Mire lo que dice la escritura. Look at what scripture is saying. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y les dio reposo por todos lados. It says, as the Lord saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the hand of the king of Assyria and from the hand of all others, and guided them on every side. Verso 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. It says in verse 23, and many brought gifts to the Lord at Jerusalem and presents to Hezekiah, king of Judah, so that he was exalted in the sight of all nations thereafter. Nadie quería estar en enemistad con Jehová, el Dios de Ezequías. Nobody wanted to be as an enemy with the Lord God of King Hezekiah, Porque no hay Dios como nuestro Dios. because there is no God like our God. Él es el Dios vivo. He is the living God. Y dice que muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová.
And it says that many in Jerusalem, they brought gifts, offerings to the Lord. Nadie quería estar en conflicto con Ezequías. Nobody wanted to enter into a conflict with Hezekiah. Así que traían ofrendas a Jehová para congraciarse con el Dios de Ezequías y traían ricos presentes también a Ezequías. So they brought these gifts and these presents so that they can find grace with Hezekiah. Así que yo concluyo con esto. And so I conclude with this. Hermanos, no nos olvidemos Brethren, we should not forget de combinar nuestra fidelidad a Dios to combine our faithfulness unto God con la oración. with prayer. Es una excelente combinación. It's an excellent combination Porque a veces nosotros oramos mucho, because sometimes we pray a lot, pero nuestra fidelidad a Dios, but our faithfulness unto God, nuestro constante obedecer a Dios y guardar su palabra, our constant obedience and being able to keep His word, no está presente. that is not present. Necesitamos que ambas cosas vayan de la mano. We need both of these things to go hand in hand. Nuestra fidelidad a Dios Our faithfulness unto God para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, to cleanse ourselves from all contamination of flesh and spirit, perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios perfecting our holiness in the fear of God, y clamar al cielo como hizo el rey Ezequías e Isaías. and to cry out to heaven as King Hezekiah did out in Israel. Con esa combinación With this combination, alcanzaremos grandes logros en el Señor. we will obtain great goals in the Lord. Dios le bendiga. God bless La you. paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.